Hello students, welcome back in our English class. Have you ever heard about recount text? Because today we will learn about recount text. Listen to this explanation carefully to understand what is recount text. Let's start. Listen to the video. Hey Diane, what do you do on your school break, Diane? Have you gone anywhere? Yes, I visited my uncle during the last school break. I had an amazing experience, and a lot of story to tell. Wow, that's amazing to hear. Sama seperti Diane, students pasti punya banyak cerita untuk diceritakan. Baiklah, it is a great time for us to learn about recount text. Wait. What is recount text? Untuk memahami recount text, ada 4 hal yang akan students pelajari. Yang pertama yakni definition atau pengertian recount text. Yang kedua, purpose atau tujuan dari penulisan recount text. Yang ketiga adalah generic structure atau susunan umum. Dan yang terakhir adalah language feature atau kaidah kebahasaan dalam menulis recount text. Sekarang kita awali pembelajaran kita dengan definition of recount text. Recount text is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kembali sebuah cerita, pengalaman, atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Berikut adalah types of recount text yang sering kita temukan. 1. Personal recount. This tells a story about something that happened to you. Jadi, personal recount ini menceritakan sebuah cerita tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita. 2. Factual recount. This is about retelling facts or events that really happened, often in a clear, detailed way. Jadi, factual recount adalah cerita yang menceritakan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. 3. Imaginative recount. This is a story based on imagination or creativity. It's often made up or fictional. Yang ketiga, imaginative recount. Ini adalah cerita yang berdasarkan imajinasi atau kreativitas siswa. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang purpose atau tujuan menulis recount text. The purpose of a recount is to retelling about past events and to entertain with interesting stories or experiences. Jadi, teks recount memiliki tujuan, yakni menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lampau dan menghibur dengan cerita atau pengalaman yang menarik. Students, kita sudah mempelajari definition and purpose of recount text. Sekarang kita akan mempelajari susunan dari recount text. Di sini kita akan mempelajari generic structure of recount text. Recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orientation. Di bagian ini adalah setting cerita yang menyebutkan siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan itu terjadi, dan di mana itu terjadi. Example, last weekend, I went to the beach with my family. 2. Series of events. This is the middle. It explains what happened step by step in the order it happened. Yang kedua adalah series of events atau serangkaian kejadian. Ini adalah bagian tengah yang menjelaskan apa yang terjadi langkah demi langkah sesuai dengan urutan kejadiannya. Example, first, we built sand castles. Then, we swam in the ocean. After that, we had lunch under a big tree. 3. Reorientation, this is the end. It is the closing part where you share your feelings or thoughts about the story. Yang ketiga adalah reorientation. Ini adalah bagian penutup. Bagian ini berbagi perasaan atau pemikiran kita tentang cerita tersebut. Example, we had a lot of fun, and I hope we can go again soon. Students, sekarang kita belajar tentang language feature atau unsur kebahasaan yang digunakan di recount text. Language features atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam recount text yang pertama adalah the use of past tense atau kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua digunakan untuk menceritakan masa lampau. The past tense is used to describe events that occurred in the past.
Example, I went to the zoo last month. Yang kedua, the use of personal participants atau sudut pandang orang pertama. Using personal participants or the first-person point of view in recount texts helps the writer tell their own story by using words like I or we to share their feelings and experiences. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama dalam teks recount, membantu penulis menceritakan cerita mereka sendiri dengan menggunakan kata-kata seperti I atau we untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Yang ketiga adalah the use of conjunction and time connectives atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Conjunctions, such as and, but, and for, connect sentences, while time connectives, such as first, second, next, and finally, show the sequence of events. Jadi pada conjunction menggunakan seperti such as, but, and for, connective sentences, while time connectives such as first, second, next, and finally yang menunjukkan urutan waktu kejadian. Alright students, sekarang let's practice. Listen to the story about my holiday at the beach dan kalian akan menjawab 5 pertanyaan di akhir video dijelaskan. So, listen carefully. Let's practice. My holiday at the beach. Last summer, I went on a holiday to the beach with my family. We stayed for a week in a nice hotel by the sea. It was very exciting, because it was my first time visiting the beach. On the first day, we went swimming in the ocean. The water was warm, and I had fun splashing around. The next day, we walked along the beach and collected seashells. In the evening, we went to a restaurant and ate delicious seafood. We also took a boat ride on the third day, where I saw dolphins swimming near our boat. On the last day, we watched the sunset together and took lots of photos. It was a wonderful holiday. I had a great time with my family and will always remember the fun moments we shared at the beach. The questions are: 1. What is the title of the recount text story before? Apa judul dari cerita recount teks yang telah diceritakan? 2. What type of recount is the writer sharing in the story? Apa tipe dari cerita recount teks yang telah students dengar? Apakah itu termasuk personal recount, factual recount, ataupun imaginative recount? 3. What are the 3 main parts of the generic structure of that recount text story? Soal yang ketiga mengenai tentang 3 generic structure utama dari cerita recount teks yang kalian telah dengarkan, baik itu orientasi, series of events, atau reorientation pada bagian-bagian cerita yang telah didengarkan. 4. Identify language feature used in that recount text story. Yang keempat, sebagai siswa kalian bisa mengidentifikasi language feature yang terdapat pada story of recount text yang telah kalian dengarkan sebelumnya. 5. What activities did the writer do in the last part of their holiday break? Untuk pertanyaan terakhir mengenai aktivitas apa yang penulis lakukan di akhir cerita recount text yang kalian dengarkan.